नमस्कार सांगमाने जय श्री जगन्नाथ। आज तो जानिबा कट लागिपारे किंतु निराट सत्य कथा। जेपरि लोक माने मृत व्यक्ति को कांध देबाकू एक पुण्य बोली भाबंती, ठीक सही परी जदि से माने जीवित व्यक्ति को सहारा देबा मध्य एक पुण्य बोली भाबन्ते, तेबे जीवन सहज होई जीव। वर्षा एवं प्रेम उभय स्मरणीय महाशय। वर्षारे शरीर ओदा हुए एवं प्रेम रे आखि ओदा हुए। लोक माने कहते जे गोटे व्यक्ति चलीगले जीवन अटकी जाए नहीं। सत सांग माने जड़े चलीगले क्या जीवन अटकी जाए ना सत, किंतु कहीं जानती नहीं जे लक्ष लक्ष लोक एकाठी हेले मध्य से शून्यस्थान पूर्ण केबे होई पारे नहीं। से शून्यस्थानटा केबे भी हेले पूर्ण होई पारे नहीं। जेतेबेले पानी मला होइथाए आमे ताको हलाई न देई शांत रखि थाउ। ठीक सेहीपरि जहाँफल मला आपे आपे जमी जीव। ठीक सेहीपरि जीवन में समस्या आसिले अस्थिर हेबा परिवर्ते शांत रुहंतु एवं चिंता करंतु, समाधान निश्चय भाव में मिलଯିव। समाधान को खोजले समाधान निश्चय भाव में मिलिब। भंगा जिनिस सब आमको कष्ट दिए, जेपरि कि हृदय, निद्रा, विश्वास एवं सर्वोपरि काठर आशा, यह आमको बहुत कष्ट दिए। समस्ते पचारती तुमे केते रोजगार करुछ, किंतु कहीं पचारती नहीं तुमे किपरि रोजगार करुछ। जीवन भल दिन अपेक्षा करी चली जाए महाशय। तापर आमे अनुभव करू जे बीती जाइथिबा दिन गुड़िक ही भल दिन थिला। कई जने बहुत भल कथा कहिसंती, जाहाकू पाई परिबे नहीं ताकू देखि खुशी होवा मध्य एक प्रेम होइथाए। लुण भात खाइकी पछे रही जिबे बा सोई पड़िबे, लुण भात पछे खाइकी सोई पड़िबे, किंतु केबे आपणक प्रियजनक सामने हाथ बढ़ातु नहीं बा तांकू मागंतु नहीं। कारण सेमाने आपणकू जेतिकी देबे नहीं ताठारु अधिक कहिबे। सेथिलागी लुण भात खाइकी पछे सोई पड़िबे, किंतु सेमानक आगे हाथ पतेबे नहीं। जीवनर प्रत्येक झुंटवा मते केवल गोटे शिक्षा देई थाए। पथ जते कष्टकर हेउना काहेकि केवल निज पादरे विश्वास रखिबा कथा। जदि आपण काहाकू मरिबा पर्यंत भल पाउछंती, तेबे सैन्य बाहिनी ठारू बड़ प्रेमिका आउ किछि नाही। सतरे सांग माने से माने ही सैन्य बाहिनी माने ही मरिबा पर्यंत तांका देश को तांका माटी की बहुत भल पाई थांती। सेमानकटू बोधे बड़ प्रेमिका आउ केही नाहांती। आमर जीवन आमर चिंताधारा उपर निर्भर करे। जदि आमे एहाकू ग्रहण करिबा तेबे यह महान, नचेत यह केवल जंत्रणा। सेथिलागी आपणक जीवन शैली जेमिति ताकू ही ग्रहण करंतु, नहले जीवन खाली भाबी 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 कष्ट ही कटिजिव। पूर्वर स्कूल रे 6 घंटा बिताइबा कष्टकर थिला। आज से पुअटी कौन से छुट्टी न नहीं 12 घंटा काम करे। सतरे सांग माने गोटे पुरुषर जीवन केबे भी हेले सहज होई न थाए। कहार व्यक्तित्व को तांको बाह्य रूप देखिकी विचार करंतु नहीं। विश्वस्त एवं सत्यवादी लोक माने प्रायतः सरल भाव में बंचती। टंकारे नुहे बरम हृदय धनी हुंतु। कारण मंदिर रे सुना कलश थाई पारे, किंतु पत्थर पहाचरे मुंड नुहेबाकू पड़े। एपरि झियो सहित प्रेम करंतु जी आपणकर किछि हेले से परमेश्वर पाखक जीव बा परमेश्वर पाखक जाउथो, भगवान पाखक जाउथो, ना कि अन्य कोनोसी पुओ पाखक। सेथिले गोटे भल झियो को ही भल पांतु। जदि अपेक्षा लंबा हुए तेबे ठीक अछि, किंतु जदि अपेक्षा गोटे पार्श्व हुए तेबे यह केवल जंत्रणार कारण हुए। जदि अपेक्षाटा 2 पार्श्व हेबो तले किछि कष्ट नाही। जदि गोटे पाखर होइथाय ना बहुत कष्ट होइथाय। जीवन में ठकामी बा बहुत गुरुत्वपूर्ण। कारण बाबा माँ आपको चलवा सिखाती, किंतु आपण निजे सतर्क रहा शिखा पड़ो। से जीवन में ठकामी भी गुरुत्वपूर्ण। जड़े व्यक्ति जीवन में 2टी जिनस सब हारती। प्रथमटी हूँ समय एवं द्वितीयटी हूँ प्रेम। समय केबे कहार होई न थाए एवं प्रेम समस्त को मिल न थाए। यह हूँ सत्य कथा। जितेबले जड़े पुरुष अत्यधिक भल पाइबा आरंभ करे ना, सेतेबेले महिला जनक तांको प्रति बोर हेबाकू आरंभ करती। कथा टिके कटु लागुथिले मध्य निहाती सत्य कथा। जड़े पुरुषर चिंताधारा एवं आचरण
ଜଣେ ପୁରୁଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆଚରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଆକାଶରେ ଖୁସିରେ ଉଡ଼ିବେ ନା କୌଣସି ଘରର କୋଣରେ ବା କାନ୍ଥ ଆଗରେ ବା କୋଣରେ ପଡ଼ିକି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ। କାରଣ ଜଣଙ୍କ ପୁରୁଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି ରଖିବେ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କାହାର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହେଁ। ଯଦି ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ନା, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମଧ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରେ। ସେଥିଲାଗି ସତର୍କ ଟିକେ ରହିଥିବେ। ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ମହିଳା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ନିଶା ପ୍ରେମରେ ହେଉ କି ମଦ୍ୟପାନରେ ହେଉ, ନିଶା ପ୍ରେମରେ ହେଉ କି ମଦ୍ୟପାନରେ ହେଉ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଭୟରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେ ମଦ୍ୟପାନ ଜଣକୁ ନିଦରେ ଶୋଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜଣକୁ କନ୍ଦାଇ ଦେଇଥାଏ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏତିକି, ନହେଲେ ଉଭୟ ତ ଚେତାଶୂନ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ତାକୁ ହୋସରେ ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ସଫଳ ମହିଳା ସେ ନୁହନ୍ତି ଯିଏ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଜଣେ ସଫଳ ମହିଳା ସେ ନୁହନ୍ତି ଯିଏ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଜଣେ ସଫଳ ମହିଳା ସେ ଯିଏ କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ନିଜ ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିପାରିବେ। ସିଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଫଳ ମହିଳା। ଚାକିରି ଏବଂ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ହେଲେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଚାକିରି ଏବଂ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ହେଲେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା କରିଚାଲିଥିବ, କାନ୍ଦୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସମାନତା, କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ହବି ବା ସକ୍ ସେତେବେଳେ ମରିଯାଏ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱର କଥା ଆସେ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ହସ ଖୁସି ସକ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି ହିଁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ଚିରି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମଣିଷର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଥୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ମଣିଷର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଥୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଯଦି ଏହା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତେବେ ଏହା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ବୋଝ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ଆମର କେବେ ବି ହୋଇନଥାନ୍ତି, ବା ସମୟ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ, ନହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଆମର ହୋଇନଥାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା। କାହା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ସଂଲଗ୍ନ ହେବା ଭଲ ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ ଲୋକ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଯାହା ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଅତ୍ୟଧିକ ସଂଲଗ୍ନଟା ବି ବେଳେବେଳେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଏକାକୀ ରହିବା ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେଠି କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେବେ? ବରଂ ଏକା ଛିଡ଼ା ହେବା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କାହାକୁ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଦେବା ବେଳେ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।